कितने नादान हैं ये लोग, दुनिया के इंसान के गाने तो गा सकते हैं मगर कुरान नहीं पढ़ सकते, गीबतें कर सकते हैं मगर कुरान पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। जबकि कुरान पढ़ने वाला खुदा से हम कलाम होता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात तो हदीस मुबारका में आई है कि खुदा से हम कलाम होना है तो कुरान पढ़ो। फरिश्तों को कुरान, हर फरिश्ते को कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं है, और हर मोमिन से कहा जाता है कि पढ़ो कुरान। और फिर क्या कहा जाता है महबूब के जरिए से, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, ये कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो, इत्मीनान से पढ़ो। और फिर कहा गया कि कुरान पढ़ो तो कुरान के साथ रोया भी करो। हजरत सैयदना साबित बुनानी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पढ़ा, और कुरान पढ़ते पढ़ते आंख लगी तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि साबित, कुरान तो है, तिलावत तो हो गई, रोना कहाँ है? तिलावत हो गई, रोना कहाँ है? और आज भी ये कुरान मुकद्दस की बरकत है, जो लोग अच्छा कुरान पढ़ते हैं हुजूर उसको पसंद करते हैं। आज भी अच्छा कुरान पढ़ने वाले को हुजूर पसंद करते हैं। गालिबन इस वाक़े को शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी बहुत अच्छा कुरान पढ़ते थे। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस बहुत अच्छा कुरान पढ़ते थे, और आप उस जमाने में दिल्ली में इमामत करते थे एक मस्जिद के अंदर। रमजान शरीफ का महीना था, सर्दियों के दिन थे, दिल्ली की कड़ाके की सर्दी थी। ऐसे में मस्जिद के मुसल्ली नमाज के लिए तैयार थे। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी इमाम हो तो मुक्तदी कैसे होंगे, आप समझ सकते हैं। ऐसे में जोर से किसी ने सलाम किया, मस्जिद में कदम रखा, अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद के सारे मुसल्लियों ने पलट के वालेकुम सलाम का, इसलिए कि लोग ये मामूल नहीं था, वहां ये मामूल नहीं था, इसलिए कि आमतौर पे मस्जिद में लोग जिक्र अस्कार इबादत में होते तो आने वाले जोर से सलाम नहीं करते, क्योंकि लोग इबादत में होते। अगर कोई किसी को मिल जाए तो वो अपनी आवाज में सलाम करके मामला अदा कर देता है, सुन्नत अदा कर देता है। तो लेकिन आने वाले ने जोर से सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। तो लोगों ने पलट करके देखा तो आने वाला बड़ा खूबसूरत था, दुबले पतले बदन का आदमी, खूबसूरत, बड़ा नूरानी चेहरा था। उसने उसकी तरफ जब सब मुतवज्जे हुए तो पूछा कि क्या अब्दुल्ला कहाँ गया, क्या अब्दुल्ला कहाँ गया? लोगों के चेहरे के रंग बदल गए, इसलिए कि इमाम तो इमाम होता है। ये और बात है कि आज हमारी कौम को इमाम की अहमियत नहीं पता, लेकिन इमाम तो इमाम होता है। तो लोगों के चेहरे के रंग बदल गए, तो पूछा आप कौन है? यानी आप ये वो भी मुहक्किक अलल इतलाक, मुहक्किक अलल, यानी जिसकी तहकीक पर अहले हिंद उस जमाने के आंख बन के यकीन करते थे। हिंदुस्तान में इल्म हदीस अब क़यामत तक जो पढ़ता पढ़ाया जाता रहेगा वो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की मेहनतों का सदका है। इतने बड़े अपने वक्त के मुहद्दिस, आशिक़े मदीना, मुहक्किक अलल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, उनको अल्लाह के रसूल ने पैदा हिंदुस्तानी में हुए हैं, लेकिन फिर मदीना शरीफ चले गए थे। हुजूर ने कहा कि हिंदुस्तान चले जाओ, वहां बड़े फितने हैं, जरा काम करो जाके दीन का। उन्होंने ये कहा था कि या रसूलल्लाह आपके बगैर नहीं रह सकता, तो सरकार ने यह भी कहा था कि चले जाओ वहां दीन की हिफाजत करो, यहाँ आते हो तो मजार देखते हो, वहां याद आएगी, आंखें बंद करके गर्दन झुकाना, मेरा दीदार कर लेना। ये शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। तो शेख साहब का नाम लेकिन आने वाला कहता है कि अब्दुल हक आ गया अब्दुल हक तुम्हारा इमाम। लोगों ने कहा कौन है आप? तो फिर आपने फरमाया आने वाले ने कि मैं अबू हुरैरा हूं, मैं अबू हुरैरा हूं, और मुझे हुजूर ने भेजा है कि जाकर के पूछो कि अब्दुल हक आया कि नहीं आया, इसलिए कि आज उससे कुरान सुनना है, वो कुरान बहुत अच्छा पढ़ता है। आज भी अगर कोई कुरान दिल से पढ़ने वाला हो, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो है वो कुरान मुकद्दस पढ़ने वालों को कैसा नवाजते हैं, और हुजूर अलैहिस्सलाम को अच्छा पढ़ने वालों से कुरान सुनना बहुत पसंद था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से फरमाते थे, इब्ने मसूद जरा कुरान सुना, वो कहते थे या रसूलल्लाह कुरान आप पे नाजिल हुआ है, आपसे अच्छा कुरान कौन पढ़ सकता है? हुजूर फरमाते हैं मुझे अच्छी आवाज वालों से कुरान सुनना पसंद है, लेकिन आज मेरा उन्वान ये नहीं, मैंने सिर्फ तमहीद के तौर पर अर्ज किया, इसलिए कि आज कुरान वैसा पढ़ा नहीं जा रहा। कुरान पढ़ने का शौक खत्म है, हर चीज के लिए टाइम है, कुरान के लिए टाइम है। और बात यह है कि सिर्फ कुरान को तिलावत की नीयत से
پڑھیں تو بھی دل کا زنگ دور ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے، لیکن قرآن کو اگر غور سے پڑھا جائے، اس میں غور، قرآن کہتا ہے افلا تعقلون، کیا تم قرآن میں عقل سے کام نہیں لیتے؟ قرآن میں تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ افلا تتدبرون، کیا تم قرآن مقدس کے اندر تدبیر سے کام نہیں لیتے؟ اسی طرح سے قرآن نے کئی مقام پر، کیا تم قرآن میں غور نہیں کرتے، قرآن میں فکر نہیں کرتے؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ کتاب کی ایک خاص بات ہوتی ہے، کتاب کی ایک خاص بات ہوتی ہے، جو بھی کتاب ہوتی ہے وہ کسی عنوان کی ہوتی ہے، جو بھی کتاب ہوتی ہے وہ کسی عنوان کی ہوتی ہے۔ کتاب لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ عنوان کے متعلق نام ہوتا ہے، پہلی بات، دوسری بات اس کی تمہید ہوتی ہے، تیسری بات اس کے مضامین ہوتے ہیں، اور چوتھی بات اس کا نچوڑ ہوتا ہے۔ لیکن یہ انسان کا اسلوب تحریر ہے۔ قدرت کے یہاں چونکہ یہ کتاب قدرت کی ہے، انسان کی کتاب نہیں ہے، تو قدرت نے اپنے انداز سے اپنی شان کے مطابق اس کو نازل کیا۔ اس کے اندر کوئی عنوان خاص نہیں ہے، حالانکہ اس کا عنوان کوئی انسان ہے، یہ انسانوں کے لیے نازل ہوئی، لیکن کوئی ایک عنوان خاص نہیں ہے۔ اس قرآن کی شان یہ ہے، دھیان دیں آپ، اس قرآن کی شان یہ ہے کہ ایک آیت میں 3 مضامین، 6 مضامین، 10 مضامین تک بیان کیے گئے اس آیت میں، اور پھر ایک آیت میں، اور پھر اس قرآن کی شان یہ ہے کہ قرآن مقدس اتنی آسان زبان میں بات کرتا ہے کہ اگر چھوٹا سا بچہ ہو، کسان ہو، راستے میں جھاڑو دینے والا ہو، وہ بھی سمجھ جاتا ہے، اتنی آسان زبان میں بات کرتا ہے۔ پھر قرآن کبھی اتنا مشکل کر دیتا ہے کہ علماء بھی رات بھر ڈکشنریاں کھول کر بیٹھتے ہیں، پھر کبھی اتنی مشکل کر دیتا ہے کہ لوگ سر سجدے میں رکھ کر کہتے ہیں کہ اب یہاں تک ہماری رسائی نہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ قرآن کہتا ہے الف لام میم، وہاں جبریل بھی حیرت سے تکتا ہے، یہ کیا کلام ہے؟ سدرۃ المنتہا پر رہنے والا بھی حیرت زدہ ہے، لانے والا حیرت زدہ ہے، یہ کیا ہے؟ الف لام میم، الف لام را، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ لیکن یہ بھی حیرت کی بات ہے، جہاں جبریل حیرت زدہ ہے وہاں صاحب قرآن مسکراتے نظر آتے ہیں اور فرماتے ہیں جبریل حیرت میں نہ پڑیے، میرے اور میرے خدا کے درمیان ایک راز ہے۔ دیکھا، اتنا آسان کر دیا کہ کسان بھی سمجھ لیے، اتنا مشکل کیا کہ پھر کبھی علماء بھی ڈکشنری لینے لگے، پھر اتنا مشکل کیا کہ سارے بندے کہنے لگے ہمیں کچھ نہیں پتا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یہ قرآن ہے۔ قرآن ہمارا ماضی بھی ہے، قرآن ہمارا حال بھی ہے، قرآن ہمارا مستقبل بھی ہے۔ اللہ کی کتاب کو تھامو، یہ عالمی منشور ہے۔